गुलबर्गा शहर में डॉक्टर असगर चुलबुल की निगरानी में ऑर्गेनाइज किए गए 6 रोज़ा हुस्न क़िरात, मसनून हदीस, नात, क्विज़, तहरीरी और तकरीरी कंपटीशन का आज फाइनल प्रोग्राम था, जिसमें 130 से ज़्यादा तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया था। इस प्रोग्राम में तलबा और तालिबात को उम्मत मोहम्मदिया की खुसूसियत और इस्लाम में पर्दे की अहमियत इन दो उन्वान पर तकरीर करने का मौका दिया गया था। तमाम तलबा और तालिबात ने कुरान और हदीस की रोशनी में काफ़ी बेहतरीन तकरीर की है। प्रोग्राम की शुरुआत में डॉक्टर असगर चुलबुल और दीगर उलमा इकराम ने अपने ख़यालात का इजहार किया। मौलाना मुफ्ती उवैस क़ादरी, मौलाना जावेद आलम ख़ासमी, मौलाना शेख सलीम निज़ामी और मौलाना सैयद मोइनुद्दीन ने इस कंपटीशन में जजेस की हैसियत से अपनी खिदमत को अंजाम दिया है। मायूसियों के दौर में नूरे सहर हो तुम, मायूसियों के दौर में नूरे सहर हो तुम, अपनी शबे बेदार में मिस्ल क़मर हो तुम। आज इस बाबरकत महफिल में मेरा मौज़ूए तकरीर इस्लाम में पर्दा, हिजाब की अहमियत। पर्दा जो कि फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है और हिजाब अरबी ज़बान के लफ्ज़ हजब से निकला है, जिसका मतलब किसी को किसी तक रसाई हासिल करने से रोकना है। हिजाब से मुराद ऐसी है कि आप किसी शय को देखना चाहें मगर वो शय किसी आड़ या पर्दे में है। इसी आड़ और पर्दे को हिजाब का नाम दिया गया है। ज़माने जाहिलियत में पर्दा और हिजाब का कोई नाम व निशान नहीं था, लेकिन इस्लाम ने औरत को इज़्ज़त अता की, मुआशरे में से फ़ख्र और इज़्ज़त का बाइस बनाया और इसको मुसलमानों की तफरीक़ की निशानी के लिए हिजाब दिया गया। तूने अपने चेहरे को नक़ाब में छुपा रखा है, तूने अपने चेहरे को नक़ाब में छुपा रखा है, इसीलिए तो खुदा ने तुझे हसीन बना रखा है। जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के सरदार है और सबसे अफजल है, बिलाशुबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े उनकी उम्मत भी तमाम उम्मतों से अफजल है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम निहायत ही खुशनसीब हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन पाक हमारे हाथों में आया है। दुनिया जलवा अफरोज़ होते साथ ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया और अपनी होठों पर ये दुआ जारी फरमाई, रब्बी हबली उम्मती, ऐ परवरदिगार मेरी उम्मत मेरे हवाले फरमा। उम्मत सरकार को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई खुसूसियात से नवाजा था, उसमें से एक खुसूसियत ये भी है कि इस उम्मत को हाफिज़े की मजबूती की अज़ीमुश्शान नेमत अता फरमाई थी। औरत के लफ्ज़ माने ही है छुपाने वाले, सही है छुपाने की चीज़, और बापर्दा ख़वातीन बेहतरीन और सावले माशरे तश्कील देने में इंतहाई अहम किरदार निभाती है। बल्कि बापर्दा और सावले औरतें नस्लों की परवरिश करती हैं। आजकल महाशिरे जुए हयाई के दौर दोबारा चल रहा है। इसके लिए जहां मर्दों की जहनीत को ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है, वहां औरतों का बेपर्दा और बेउड़ाहा लिबास का इस्तेमाल भी ज़िम्मेदार है। इस्लाम एक ऐसा दीन है जिसमें अपने मानने वाले के लिए एक एक बात रोज़ रोशन की तरह आया की गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़द्दस को खुदा पाक ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है, और जब कुफ्र और शिर्क के अंधेरे में इंसानियत और अक़लियत से दूर हो चुकी थी, तो अल्लाह तबारक तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत का आफ्ताब व माहिदाब बनाकर दुनिया में मबऊस किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान इतनी आली और इतनी आज़म है कि तौसीफ सिवाय खुदा पाक के सिवा कोई बयान नहीं कर सकता। हमारा अक़ीदा है कि हमारे और आपके सरदार फ़ख्र कौनैन वजूद बादशाह ताजदार मदीना सैयदुल कायनात हज़रत मजिदात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात ग़रामी वह ज़ात है जिनके सदक़े में अपने कायनात वजूद बख्शा, जिनके वसीले से जन्नत बची, अर्श व फर्श बने, नबियों को नबूवत मिली, सहाबियों को सहाबियत मिली, वलियों को वलियत मिली, इंसानों को इंसानियत मिली, और हम जैसे गुनाहगारों को दुनिया में हिदायत मिली, और आखिरी में शफाअत की दौलत मिली। ज़रूर पहनती है लेकिन मुंह खुला रहता है, और बुर्क़े ऐसे ज़ेब व ज़ीनत के होते हैं कि रास्ते में हर आदमी इधर मुतवज्जा हो जाता है। इसीलिए हमारी माएँ और बहनें बुर्क़े सादे इस्तेमाल करें ताकि नामहरम लोगों की नज़रों से हिफाजत हो। वैसे भी रास्तों में औरतों को बनाव श्रृंगार के साथ चलना जायज़ नहीं है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। ऑल इंडिया मिली कौंसिल व मरकज़ी सीरत कमेटी की जानिब से हर साल की तरह से इस साल भी नया महल्ला हज कमेटी के अंदर ये प्रोग्राम रखा गया है। ये मुसलसल 5 दिनों से ये प्रोग्राम चल रहा है। सबसे पहले क़िरात, नात, मसनून अहादीसे और क्विज़, इसी तरीक़े से सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ख़ास तौर पर जो आखिरी ये प्रोग्राम है, आज का जो प्रोग्राम था
اسلام میں حجاب کی اہمیت، جس کے اندر بہت ساری وہ لڑکیاں تھیں جو 10th پاس ہیں، PUC فرسٹ ایئر ہیں، سیکنڈ ایئر ہیں، اسی طریقے سے کالج کے بچیاں تھیں، جس میں الحمدللہ حجاب کی اہمیت پر بچوں نے بہت ہی اچھا مطالعہ کیا۔ ان جلسوں کے اندر بہت سارے علماء اکرام بھی شرکت کیے، اور ہمارے شہر کے ڈاکٹر اصغر چلبل صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے مل کر اس کام کو انجام دے رہے ہیں، اور ہمیشہ ہم لوگوں نے اس کام کو آگے بڑھایا ہے کہ ہمارے بچوں میں، ہمارے معصوم بچوں میں دینی جذبہ پیدا ہو، دینی معلومات ہو۔ آج الحمدللہ آل انڈیا ملی کونسل اور مرکزی سیرت کمیٹی کے اشتراک سے جو ہر سال انعامی مقابلہ جات اسکول کالج کے طلباء اور طالبات کے درمیان رکھا جا رہا، آج الحمدللہ اس کا آخری دن تھا، تقریری مقابلہ، اور ماشاءاللہ بہت سارے طالبات نے بہت ہی جوش و جذبے کے ساتھ آج کے اس آخری اور اختتامی مجلس میں جو تقریری مقابلہ تھا، جس کا ٹاپک دیا گیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی خصوصیات اور حجاب، اسلام میں حجاب کی اہمیت، الحمدللہ بچیوں نے اپنی حسب استطاعت کافی تیاری کی اور ماشاءاللہ بڑے جوش و جذبے کے ساتھ اس میں حصہ لیا، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ حکم حضرات نے اپنی تمام مصروفیات کے باوجود ان طالبات کی حوصلہ افزائی کی کہ جنہوں نے اپنے معافی ضمیر کو ادا کرنے کے لیے بہت ہی جوش و جذبے کے ساتھ کام لیا، اور ساتھ ہی ساتھ جن احباب نے خاص طور سے ڈاکٹر اصغر چلبل صاحب جنہوں نے تقریباً 3-4 سالوں سے اس کا اہتمام کر رکھا ہے، اور اس کے ذریعے سے ملت کے ہونہار بچے اور بچیوں میں جو اسکول کالج سے ریلیٹڈ ہیں ان کے اندر ایک دینی جذبہ اور دینی حوصلہ ہمت، اور اسی طریقے سے مستقبل میں ہمارے یہ طلباء اور طالبات جو اسکولوں میں ہیں، کالجوں میں ہیں، انشاءاللہ اگر ان کی ایسی حوصلہ افزائی ہوتی رہی اور گاہے بگاہے ان کو اس راستے سے امت کے لیے اور ملک کے لیے تیار کیا جاتا رہا تو انشاءاللہ تعالی یہ مستقبل ان کا اچھا ہوگا، اور یہ ملک کے لیے، ملت کے لیے، قوم کے لیے، انسانیت کے لیے پیارے رسول رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیکھے ہوئے ان پیغامات کو جو اپنی تقریروں سے، تحریروں سے، کوئز سے اور دوسرے مقابلہ جات سے تیاری کرتے ہیں، انشاءاللہ سب کے لیے اس میں بہتری ہوگی، کرنے والوں کو بھی اللہ قبول فرمائے، اور اس میں ہر طرح سے شرکت کرنے والوں کی اللہ رب العالمین جان مال کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ آل انڈیا ملی کونسل و مرکزی سیرت کمیٹی ضلع گلبرگہ کی جانب سے دینی و علمی مقابلہ جات کا انعقاد جناب اصغر چلبل صاحب کی نگرانی میں بہت ہی شاندار اور ڈسپلن کے ساتھ منعقد یہ پروگرام چل رہے ہیں۔ بڑی خوشی ہوئی دیکھ کر کہ تقریباً 2000 طلباء میں علمی اور دینی گہما گہمی چل رہی ہے۔ 6 روزہ یہ مقابلہ جات تھے جس کا یہ آخری دن ہے۔ آج دیکھ کر بڑی مسرت ہوئی کہ بہت سارے طلباء، خاص طور پر خواتین اور بچیاں، طالبات مختلف مدارس کی، تقریباً شہر کے بہت سارے اسکولز، انگلش میڈیم اور اردو میڈیم، کنڑا میڈیم، مختلف میڈیمز کی طالبات یہاں پر آ کر بہت ہی بہتر انداز میں جو 2 عنوانات آج دیے گئے تھے، ایک تو پردہ جو کہ تقدس کا ضامن ہے، خاتون کی حفاظت کا ضامن ہے، اس پر انہوں نے قرآن و حدیث اور مختلف اپنے تھاٹس اور مختلف نظریات سے انہوں نے پردے کی اہمیت کو اجاگر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس امت کی جو خصوصیات ہیں، امت محمدی علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام، اس پر انہوں نے بہت ہی بہترین انداز میں انہوں نے تیاری کی اور مقابلے کو پیش کیا۔ اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت یہ جو بھی کچھ انہوں نے بتایا ہے اس سے امت کو اور خاص طور پہ جتنے حاضرین آئے ہیں سب کو اللہ رب العزت ایک سبق عطا فرمائے، اور یہ جو علمی گہما گہمی ہے ڈاکٹر اصغر چلبل صاحب جو رکھنا چاہ رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ جدید نسل میں علوم اسلامیہ کا شوق پیدا ہو، ہمارے بچے اور بچیاں تعلیم کے میدان میں، خاص طور پر دینی تعلیم کے میدان میں وہ کبھی پیچھے نہ رہیں بلکہ وہ بڑھتے ہی بڑھتے جائیں۔ اللہ رب العزت ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور تمام طالبات کو اللہ رب العزت اور طلباء کی سینوں کو علم کے لیے کھول دے۔ ملی کونسل وہ مرکزی سیرت کمیٹی گلبرگہ کی جانب سے آج آخری سلسلہ تھا بچوں کے ٹریننگ کا۔ آج کا تقریری مقابلہ ماشاءاللہ ہر اعتبار سے بہت کامیاب رہا، اس کے لیے مبارکباد دیتا ہوں میں جناب ڈاکٹر اصغر چلبل صاحب کو، جن کی مساعی جمیلہ نے
गुलबर्गा में एक ऐसा माहौल बनाया है कि आने वाले वक्तों में हमारे तलबा व तालिबात में जो सलाहियतें हैं उनसे यकीनन हमारा मुल्क, हमारी मिल्लत इस्तिफ़ादा करेगी और इस काम के लिए हमेशा हज़रत चुलबुल याद रखे जाएंगे, इसलिए कि बच्चों के सलाहियतों को उजागर करने के लिए जिस तरह से ये इनामी क्विज़ कॉम्पिटिशन्स मुख्तलिफ़ किस्म के उन्वानात से जो मुकाबलाजात रखे जा रहे हैं, ये इससे बच्चों में बहुत अच्छी सलाहियतें उभर कर सामने आ रही हैं और बहुत सारे बच्चे दिलचस्पी से इसमें हाजिर हो रहे हैं। आज बड़ी खुशी हुई देख करके तकरीरी मुकाबले में माशाल्लाह तालिबात ने बड़ा अच्छा मुजाहरा किया। मासूम बच्चों से लेकर काफ़ी अच्छे PUC साल दुआम तक की बच्चियाँ इसमें मौजूद थीं। तो हमें उम्मीद है कि डॉक्टर अज़हर चुलबुल साहब की जो काविशें हैं वो इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में बहुत साजगार साबित होंगे, तलबा व तालिबात के लिए भी और कौम मिल्लत के लिए भी। और एक बार मैं मुबारकबाद देते हुए रुखसत होता हूँ। बहुत शुक्रिया।